दोस्तों, ये बात 100% दुरुस्त है कि किताबें इंसान की दोस्त होती हैं, जो जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में इंसान की रहनुमाई करती हैं। जिस तरह हर दोस्त मुखलिस और कारआमद नहीं होता, इसी तरह हर किताब भी अपने पढ़ने वाले के लिए फायदेमंद नहीं होती। कुछ किताबें तो ऐसी होती हैं कि जिनको मुआशरे का दुश्मन भी कहा जाता है। इन किताबों का काम ही सादा लो अफराद को भटकाना और वरगलाना होता है। यही वजह है कि इन किताबों पर पाबंदी लगा दी जाती है ताकि ये लोगों की पहुंच से दूर रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही किताबों के बारे में बताएंगे जिन पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्त पाबंदी आयद है। इस कदर सख्त पाबंदी आयद है कि अगर कोई शख्स ये किताबें बाजार में ले जाए तो वहीं उसकी मौत का सामान हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये किताबें क्यों बैन हैं? क्या इन्हें शैतानी ताकतों ने तहरीर किया है? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। ये किताब कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक की तसनीफ है। इस किताब में कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निजाम की सख्ती से मुखालफत की गई है। इसी किताब की वजह से दुनिया में 19वीं और 20वीं सदी में बड़े बड़े इनकलाब रूनुमा हुए। यही वो किताब है जिसकी वजह से रूस और अमेरिका में तीसरी आलमी जंग होते होते रह गई। इस किताब के खिलाफ सरमायादाराना निजाम के हामियों के अलावा मजहबी हलकों ने भी काफी शोर बर्पा किया। यही वजह है कि यह किताब यूरोप और अमेरिका में काफी अरसे तक पाबंदी का शिकार रही। यह किताब इंसानी तारीख में तबकाती जदोजहद की मुख्तलिफ शक्लों, सरमायादाराना निजाम के इर्तिका और इसके मसाइल, कम्युनिस्टों के निजाम और उनके काम करने का तरीकाकार और इंसानियत के गैर तबकाती मुस्तकबिल जैसे अहम मौजुआत का इंतहाई खूबसूरती से अहाता करती है। इस किताब का पहला जुमला यह था कि यूरोप के सर पर एक भूत मंडरा रहा है, कम्युनिज्म का भूत। इस भूत से निजात हासिल करने के लिए यूरोप की तमाम ताकतों ने मुकद्दस इत्तेहाद कर लिया है। यही वो वक्त है कि सारे जहान के सामने अपने नजरियात, मकासद और रुझानात को पेश करके कम्युनिज्म के मुतालिक फैलाई गई खौफनाक मगर बचकाना बातों के जवाब में अपनी पार्टी के बाकायदा मंशूर पेश किया जाए। मार्क्स ने लिखा कि मेहनत कशों के सामने सिवाय इसके कोई रास्ता ही नहीं है कि या तो वो मारे या फिर मार जाएं। 22 जून को मेहनत कशों ने पहली बड़ी इनकलाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में इस जदीद समाज के दोनों तबके एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हुए। जब इनकलाब का आगाज हुआ तो कार्ल मार्क्स और इसकी बीवी जीनी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उन्होंने 1845 में पनाह ली थी और इन्हें एक नई जिला वतनी का सामना करना पड़ा और साथ ही कार्ल मार्क्स की किताब पर पाबंदी लगा दी गई। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन वो शख्स है जिसे नजरिए इर्तिका के हवाले से जाना जाता है। इसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से किताब लिखी, जिसने पूरी दुनिया के मुआशी, मजहबी और माशरती तबकों को हिलाकर रख दिया था। 19वीं सदी में बरतानवी साइंसदान चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की इशाअत के बाद इंसान के वजूद में आने से मुतल्लिक राय बदल चुकी थी। इस किताब में चार्ल्स ने तफसील से बताया कि इंसान पहले क्या था और मुख्तलिफ स्टेजेस तय करते हुए इस शक्ल में आया है। डार्विन के तस्वुर के मुताबिक हैवानात और नबातात की मौजूदा शक्ल इनकी अव्वलीन या कदीम तरीन शक्ल नहीं है, बल्कि मौजूदा शक्ल एक तदरीजी तरक्की या इर्तिका का नतीजा है। ये तमाम तस्वुरात ऐसे थे कि इनका साइंसी तरीक़ेकार के मुताबिक तहकीक व तनकीद या तजुर्बात के मराहिल से गुजार कर साबित करना मुमकिन नहीं था। इसलिए ये नजरियात मफरूदे से बढ़कर हकीकत के दर्जे तक नहीं पहुंच सके। डार्विन के इन नजरियात पर दुनिया के तमाम मजाहिब की जानिब से सख्त तनकीद की गई, क्योंकि ये दुनिया के तमाम मजाहिब के खिलाफ बात करता था। मजहब को मानने वाले इंसानों की गालिब अक्सरियत ये तस्लीम करती है कि मुख्तलिफ नबातात और हैवानात अपनी पैदाइश के वक्त से ही इसी शक्लो सूरत में पाए जाते हैं जो आज हमारे सामने है। ऐसे नहीं हुआ कि इब्तिदा में सिर्फ एक खुलिया किसी तरह पैदा हुआ और हजारों लाखों साल गुजरने के दौरान तमाम जानदार उसी एक इब्तिदाई खुलिये से वजूद में आते गए और रूए जमीन पर फैल गए। इस किताब को छपे 170 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये तब भी मुतनाज़े थी और आज भी मुतनाज़े है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको उलिसिस नामी किताब के बारे में बताते हैं। इस किताब को यूरोप के एक मशहूर तरीन राइटर जेम्स जॉयस ने लिखा है, जिसे 1904 में लिखा गया। लेकिन जब जेम्स जॉयस ने अपनी किताब को पब्लिश करना चाहा तो इस किताब को अमेरिका, बरतानिया और आयरलैंड में छापने की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल इस किताब में बहुत सी नफ्सियाती और जिनसी उलझनों पर रोशनी डाली गई है।
یہ کتاب ایک انتہائی سادہ کہانی کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس کا خلاصہ انتہائی مشکل ہے۔ ہر عام انسان اس کتاب کو پڑھ کر لطف اندوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے ذہانت اور بے پناہ ذہنی مشقت درکار ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کا ماننا ہے کہ یہ کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس لیے اسے بین کر دیا گیا۔ اب ہم آپ کو والٹر ڈین کی کتاب فالن اینجلز کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد ہی امریکہ اور یورپ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسے 1998 میں اشاعت کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کتاب میں ویتنام میں ہونے والی جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات پر بات کی گئی ہے۔ اس کتاب میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم اور انسانیت سوز حرکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ لہٰذا اس کی اشاعت کے بعد امریکہ اور یورپ میں شدید ہنگامے دیکھے گئے، جس کے نتیجے میں اس پر بھی پابندی لگا دی گئی اور یہ پابندی آج تک برقرار ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو ہیری پوٹر نامی سیریز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ ناول ایک ایسی سیریز ہے جسے بہت شوق سے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ بھی یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ کتاب بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں پابندی کا شکار ہے۔ متحدہ عرب امارات میں تو اس کتاب کو دیکھتے ہی جلا دینے کے احکامات ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں بچوں کو حقیقی دنیا سے بہت دور جادوئی دنیا میں لے جاتی ہیں، جہاں جادوگروں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، جس سے بچوں کے ذہنوں پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ حقیقی دنیا سے دور رہنے لگتے ہیں۔ یہ برطانوی مصنفہ جے کے رولنگ کے 7 تصوراتی ناولوں کا سلسلہ ہے۔ یہ کتابیں نو عمر جادوگر ہیری پوٹر اور اس کے مدرسے کے ساتھیوں کے واقعات کی سرگزشت ہے۔ مرکزی کہانی شیطان جادوگر لارڈ وولڈ مورٹ کے خلاف ہیری کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے، جس نے جادو کی دنیا کو فتح کرنے اور غیر جادوئی افراد کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ہیری کے والدین کو قتل کر دیا تھا۔ ان کتب کی دنیا بھر میں شہرت کے بعد ان سے ماخوذ فلمیں، ویڈیو گیمز اور دیگر مواد بھی منظر عام پر آیا، جو ہیری پوٹر کے شائقین میں بے حد مقبول ہوا۔ جون 2008 تک ان کی 400 ملین سے زیادہ نقول فروخت ہو چکی تھی اور 67 زبانوں میں ترجمے ہو چکے تھے۔ اس سلسلے کی آخری 4 کتابوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے فروخت ہونے والی کتب کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو بریٹ اسٹین کی لکھی ہوئی کتاب امریکن سائیکو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ کتاب ایک سیریل کلر کی کہانی ہے جو 1991 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں تشدد کا اس قدر زیادہ عنصر پایا جاتا ہے کہ پہلے جرمنی میں اس پر پابندی لگائی گئی، جس کے بعد کینیڈا اور آسٹریلیا نے بھی اس کتاب پر پابندی لگا دی۔ اس کتاب پر ایک فلم بھی بنائی جا چکی ہے، جس کا نام بھی امریکن سائیکو ہی ہے۔ اس فلم میں اتنا تشدد نہیں دکھایا گیا جتنا کہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔